Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Iza nas je još jedan prilično težak tjedan, tijekom kojeg Bitcoin nije uspio zadržati razinu iznad $70.000 i pretvoriti ju u liniju podrške. Ipak, ako pogledamo da je prošli petak bio zaronio na svega 60K, ne izgleda ova cijena nadomak $69.000 u trenu snimanja ove emisije ni tako loše. No činjenica je da kriptu nedostaje snage, da je interes i uvjerenje investitora blijede, a strah na tržištu jača. Ovaj se četvrtak Fear and Greed Index spustio na svega 5 bodova, što je naravno zona ekstremnog straha, ali ujedno i najniže očitanje u povijesti. I tako, strah investitora zapravo dobrim dijelom iracionalan, jer nekih većih negativnih katalizatora, poput recimo sloma FTX-a ili Terra Luna ekosustava, jednostavno nije bilo, ostaje glavni pokretač ili možda bolje rečeno kočnica tržišta. Svi se boje daljnjeg pada. Bitcoin je očito, unatoč onom toliko forsiranom narativu sigurnog utočišta i zaštite od inflacije, i dalje percipiran prije kao spekulativna imovina koja svojom volatilnošću i plaši i mami, a altcoini i puno nestabilnijim asetom gotovo kockom. Govorim naravno prije svega iz rakursa tradicionalnih i institucionalnih ulagača. A oni su bitni jer za razliku od prijašnjih ciklusa vođenih maloprodajom, upravo oni sada diktiraju smjer. No unatoč trenutnim mračnim perspektivama, kripto neće nestati. Dapače, vrijeme digitalne imovine tek dolazi. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Američko tržište rada jače od očekivanja. Inflacija se hladi. Rezanja kamata Feda za sada neće biti. Strategy gomila Bitcoin i tvrdi prodaje nema, osim ako BTC ne padne na $8.000 i tamo ostane 5 godina. Standard Chartered upozorava na daljnju bol i konačnu kapitulaciju Bitcoina prije ponovnog rasta. Binance dovršio konverziju SAFU fonda od $1 milijardu iz stablecoina u BTC. Clarity zakon mogao bi otključati bilijune institucionalnog kapitala. Vedran Mijatović donosi sve o novoj eri AI agenata. A prije nego što nastavimo s emisijom, jedno kratko obraćanje u ime svih koji stoje iza ovog kanala. Dakle, dragi prijatelji, dragi gledatelji, dragi članovi Cryptoverse zajednice, zahvaljujući vašoj podršci dosegnuli smo značajnu prekretnicu od 10.000 pretplatnika, 100.000 ogledanih sati i 850.000 pregleda, te vas stoga ovim putem želimo zahvaliti što ste bili i ostali uz nas i što kontinuirano pratite naše kripto sadržaje, a neki od vas podržavaju nas i bodre od samih početaka, pa njima osobito zahvaljujemo na predanosti koja nas je u dobroj mjeri gurala naprijed. Također, želimo zahvaliti divnim suradnicima, potom stručnim sugovornicima koji su gostovali u našem studiju, te naposljetku i sponzorima koji su prepoznali i podržali ovaj projekt, te ga učinili koliko toliko održivim. Još jednom veliko hvala svima i grabimo zajedno dalje krupnim koracima. Vaša ekipa Cryptoversa. A sada, ajmo dalje na posao. Dakle, u trenu snimanja ove emisije Bitcoin se trguje na visokih $68.000, što predstavlja pad od oko 45% u odnosu na cjenovni rekord na 126K. Prognoza što dalje u kratkom roku naravno ne nedostaje. Od onih da je prošlotjednih $60.000 označilo lokalno dno, pa do primjerice projekcija Bloombergovog Mike Malonea da će BTC posjetiti razine od svega $10.000. No, Maglonova su objektivnost, a i točnost procjena, najblaže rečeno upitne. Ali treba biti iskren i priznati da kripto tržište trenutno ne izgleda dobro. Likvidnosti nema, a open interest za BTC terminske ugovore pao je na najnižu razinu od kraja 2024. potičući strahove od ponovnog testiranja podrške na 60K. Investitore sve više frustrira nedostatak jasnog razloga za pad digitalne imovine, posebno radi istovremene vrlo dobre izvedbe plemenitih metala, ali i tržišta kapitala. I tako vlada strah da bi ovo mogao biti tek početak dubokog i sporog iscrpljivanja, pa čak i dugotrajnijeg medvjeđeg tržišta.
Bitna cjenovna razina od $69.000 po Bitcoinu, koja je označila all-time high prošlog ciklusa, sada se pretvorila u prilično snažnu liniju otpora i kako stvari stoje, ako ne bi bilo nekih većih pozitivnih katalizatora, postoji prilična vjerojatnost višetjedne konsolidacije i trgovanja u rasponu od 60 do $72.000, tijekom čega bi se pokušala izgraditi struktura za novi proboj, a oporavak u obliku slova V, kojem su se mnogi nadali, sada više, čini se, nije na stolu. Tržištu nedostaju uvjeti potrebni za održivi rast, a koliko je zapravo trenutni loš cjenovni rezultat iznenađujuć, govori i usporedba koju je iznio osnivač analitičke platforme CryptoQuant, Kyung Ju, a koja kaže da je u 2024. godini $10 milijardi moglo stvoriti $26 milijardi knjigovodstvene vrijednosti BTC-a. A u 2025. godini priteklo je $308 milijardi, no tržišna kapitalizacija pala je za 98 milijardi. Pritisak prodaje, objašnjava čelnik CryptoQuanta, bio je prevelik za bilo kakav multiplikacijski učinak i generiranje uzlaznog zamaha. A to je i onaj element na koji su upozoravali neki drugi analitičari. Naime, umjesto da je prošlogodišnje preskakanje cijene od okruglih psihološki značajnih $100.000 izazvalo FOMO i pohlepu, prije svega maloprodaje, došlo je do potpuno suprotnog efekta ili konkretno do prodaje dugoročnih vlasnika koji su se nakon probijanja te razine konačno odlučili inkasirati godine i godine čekanja. No i toj prodaji mora doći kraj. A zabrinjava i ona druga strana, dakle potražnja. Američki Bitcoin spot ETF-ovi već tjednima u pravilu bilježe odljeve, a ovaj su, zaključno s četvrtkom, u minusu gotovo $400 milijuna. No opet, unatoč neposrednom pritisku, dugoročni institucionalni otisak ovih instrumenata ostaje značajan. Od svog lansiranja prije 2 godine generirali su više od $54 milijarde ukupnog neto priljeva. Drugi značajan motor rasta vodeće kripta u prošloj godini bile su naravno trezorske kompanije predvođene Strategijem, koje su dobrim dijelom stihijski akumulirale BTC bez dugoročno razrađenog i održivog poslovnog plana, pa danas s ovom cijenom dolazimo do potencijalno vrlo problematične moguće rasprodaje ako te iste kompanije neće moći servisirati svoje dugove. Što se Strategija tiče, tu ne bi trebalo biti straha. Kompanija Michaela Saylora ovaj je tjedan objavila da je stekla novih 1142 bitcoina za $90 milijuna i sada drži 714.644 komada. S obzirom da je Strategijeva prosječna kupovna cijena bitcoina iznad 76K, kompanija je trenutno u nerealiziranom gubitku od oko $5 milijardi. No vodstvo kompanije isključuje mogućnost likvidacije, osim ako BTC ne padne na $8.000 i na toj cijeni ostane 5 godina. A to je doista teško za očekivati. Dodatno, u novom je intervjuu za CNBC Michael Saylor izjavio da ne samo da neće prodavati BTC, već i dalje namjerava aktivno gomilati i to zauvijek. Što drugo reći nego strategija. Što se cijene tiče, Saylor je odbio dati svoju prognozu za ovu godinu i umjesto toga predviđa da će BTC imati 2 do 3 puta bolje rezultate u usporedbi sa S&P 500 u sljedećih 4 do 8 godina. A s makropak strane, ovaj su tjedan stigli ključni podaci za američke federalne rezerve i njihovu odluku oko kamatnih stopa. Dakle, oni o tržištu rada i inflaciji. Izvješće o zaposlenosti u SAD u prvom mjesecu pokazalo je otvaranje 130.000 novih radnih mjesta izvan poljoprivrednog sektora, što je više nego dvostruko bolje na što su govorile procjene ekonomista, a stopa nezaposlenosti spustila se na 4,3%, što je pak bilo 0,1% bolje od prognoza. Ove iznenađujuće dobre brojke signaliziraju da se američko tržište rada doista oporavlja i samim time ruše nade da će Fed ići u snižavanje kamatnih stopa sljedećeg mjeseca kako bi stimulirao gospodarstvo. Baš kao što te nade ruše i podaci o inflaciji u prvom mjesecu, koji su pokazali da se hladi snažnije od očekivanja. Naime, indeks potrošačkih cijena, ili CPI, pao je na svega 2,4%. Procjene su govorile o 2,5%, dok je mjesec dana ranije CPI inflacija iznosila čak 2,7%.
S obzirom na ove podatke, sasvim je neiznenađujuće što Fed voćalac CME grupe pokazuje više od 90% šanse da će nakon sljedećeg sastanka Feda 18.3. kamate ostati na sadašnjem rasponu između 3,5 i 3,75%. Dakle, katalizator jeftinijeg novca, koji je rizičnoj imovini potreban za održivi oporavak, upravo je dodatno potisnut ovim poznatim paradoksom da dobre vijesti za gospodarstvo odgađaju injekcije likvidnosti i predstavljaju loše vijesti za tržišta. A sponzor današnjeg videa je Bovada. Bovada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. A onu još uvijek aktualnu dilemu, jesu li četverogodišnji ciklusi Bitcoina sada prošlost, ponovno je aktualizirao suosnivač Binance-a Changpeng Zhao, poznatiji kao CZ. CZ tako kaže da bi na dolazeće godine mogle potvrditi BTC-ov super ciklus, sugerirajući da bi institucionalna likvidnost i regulatorna jasnoća konačno mogle nadvladati programirani utjecaj halvinga, odnosno prepolovljavanja nagrada rudarima Bitcoina svake 4 godine. Izglasavanje američkog zakona o strukturi tržišta digitalne imovine, ili Clarity-a, predstavlja ključni dio ove slagalice. Potencijalnim uspostavljanjem jasne podjele moći između dva glavna regulatora, SEC-a i CFTC-a, zakonodavstvo bi moglo ponuditi jurisdikcijsku sigurnost potrebnu za otključavanje bilijuna institucionalnog kapitala, jačajući ovu klasu imovine. To bi kripto moglo uvesti u novu eru, u razdoblje održive aprecijacije karakteristične za zrelu globalnu imovinu. A dok CZ priča i analizira, njegov Binance aktivno radi na očuvanju cijene vodeće kripta. Binance je tako ušao među 10 najvećih institucionalnih vlasnika Bitcoina nakon što je dovršio konverziju stablecoina u $1 milijardu vrijedan BTC unutar svog SAFU fonda, dakle fonda za sigurnost sredstava korisnika najveće svjetske kriptoburze. SAFU sada drži 15.000 Bitcoina i to dodatno pokazuje uvjerenje u dugoročni potencijal pionirske kriptovalute. Također, Binance se obvezao na dodatne kupnje za SAFU fond ako njegova vrijednost padne ispod $800 milijuna zbog volatilnosti tržišta i eventualnog pada BTC-a. A kupuje i Anthony Scaramucci sa svojim Skybridge Capitalom. Scaramucci je tako potvrdio da njegova kompanija akumulira pri svakom padu. Ranije je Scaramucci otkrio da je 70% njegovog neto bogatstva vezano za BTC. I dok uvjereni Bitcoin bikovi kupuju bez ustručavanja, dobar dio nekih potencijalnih novih igrača i dalje čeka legislativno-regulatornu jasnoću u SAD-u. U tom je kontekstu pozitivno odjeknuo potez Američke komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima CFTC-a, koja je imenovala prve članove svog novoosnovanog odbora za regulaciju kriptovaluta. U njemu će sjediti teškaši industrije, poput primjerice izvršnog direktora Ripplea, Breda Garlinghausa, potom Sergeja Nazarova, izvršnog direktora Chainlinka, kao i Briana Armstronga iz Coinbase-a. U odboru su prisutni i rukovoditelji Bullisha, Crypto.com-a, Gemini-a i Krakena. Iz CFTC-a očekuju da će upravo oni, nakon usvajanja Clarity-a, igrati glavnu ulogu u reguliranju digitalne imovine, umjesto do sada dominantne Komisije za vrijednosne papire i burzu ili ti SEC-a. A Clarity je pak i dalje zaglavljen u vremenu i prostoru uz dvije glavne točke spoticanja, a one su kako tretirati prinos stablecoina, o čemu se spore bankari i predstavnici kriptoindustrije, te kako riješiti sukob interesa američkog predsjednika s obzirom na njegove brojne kriptoposlove, gdje pak zajednički jezik ne mogu naći demokrati i republikanci u Kongresu. Predstavnici sadašnje administracije pozivaju na žurno donošenje zakona kako bi kripto krenuo naprijed, no konkretnog dogovora i rješenja još uvijek nema. Kripto tvrtke i banke sastale su se prošli tjedan na prvom krugu pregovora, a drugi je održan ovaj tjedan i čini se da ipak ima nekih pozitivnih signala. Rippleov glavni pravni direktor Stuart Alderoty
Potvrdio je da je sastanak bio vrlo produktivan i da se uključene strane približavaju kompromisu. Produktivna sjednica u Bijeloj kući danas. Kompromis je u zraku. Jasan dvostranački zamah i dalje stoji iza razumnog zakonodavstva o strukturi kriptotržišta. Trebali bismo djelovati sada dok je prozor još otvoren i donijeti pravu pobjedu potrošačima i Americi, napisao je Alderoti na X-u. No dok čelnici industrije nastavljaju razgovore o tom pitanju, povjerenje kriptotrgovaca u donošenje zakona nastavilo je padati. To bi također moglo biti povezano s medvjeđim raspoloženjem koje trenutno kruži tržištem. Podaci Polymarketa pokazuju da je vjerojatnost da se to dogodi pala na 56% s prethodnih najviših vrijednosti od oko 70%. A što pak očekivati od cijene vodećeg kripta do kraja ove godine? Analitičari Bernsteina potvrdili su ovaj tjedan dugoročni pozitivan stav prema BTC-u unatoč nedavnom padu tržišta. Analitičari su trenutni pad okarakterizirali kao više uzrokovan povjerenjem nego slomom fundamenata i vjeruju da širi trend usvajanja BTC-a ostaje netaknut i da će na kraju doći do rasta, a njihova ciljna cijena za 2026. ostaje nepromijenjena na $150,000. I JP Morgana pak tvrde da puno bolja izvedba zlata u odnosu na Bitcoin, pri čemu je omjer volatilnosti BTC-a i zlata pao na rekordno niskih 1,5, čini vodeće kripto atraktivnijim na dugi rok i predviđaju da će, nakon što se trenutni negativni sentiment smiri, BTC početi rasti prema $266,000. Analitičari Standard Charterda, predvođeni Jeffreyom Kendrickom, upozoravaju pak da bi Bitcoin mogao pasti prema 50K prije nego što se do kraja godine oporavi na $100,000. To je značajno manje od prethodne procjene od 150,000 i drastično niže od one još ranije od $300,000 koju su iz Standard Charterda držali do 12. mjeseca prošle godine. A ranije spomenuti Clarity je prvenstveno bitan institucionalnim ulagačima, jer ono malo retail investitora puno manje mari za pravnu jasnoću, a puno više za potencijalne dobitke. I tu, prema Majku Novogradcu, prvom čovjeku Galaxy Digitala, leži odgovor na pitanje gdje je nestala maloprodaja. Naime, Novograc tvrdi da su dani velikih dobitaka u kriptu došli svome kraju, što odbija retail investitore. Kako kaže, maloprodajni trgovci ne ulaze u kriptovalute jer ne žele zaraditi 11% godišnje. Oni traže dobitke od 8, 10 ili 30 puta, a to kripto više ne omogućava. Novograc dodaje da očekuje da će se industrija prebaciti s visokoprinosnih spekulacija na praktičnije primjene poput tokenizacije imovine iz stvarnog svijeta koja nudi manje, ali stabilnije dobitke. I tu se postavlja pitanje što će biti s ovim morem altcoina danas prisutnih na kripto tržištu. Oni su vodeći altovi, baš kao i Bitcoin, imali relativno dobar tjedan. Ether je u trenu snimanja ove emisije u sedmodnevnom plusu od 4,3% s cijenom ponovno iznad $2,000. Ni njegova najveća trezorska kompanija nestaje s kupnjama unatoč oko $8 milijardi gubitaka na papiru zbog pada kriptotržišta. Bitmain je ovaj tjedan stekao Ether u vrijednosti od $84 milijuna, povećavajući posjede na 4.325.738 Ethera. Tvrtka je odlučila stekati 67% svog ukupnog posjeda, što donosi godišnji prihod od $202 milijuna. Spomenimo i da je BlackRock otkrio da je povećao svoj udio u dionicama Bitmaina za 165%. Inače, što se stejkanja tiče, podaci Validator Q-a pokazuju da je Ethereum prešao novu prekretnicu s preko 30% tokena u optjecaju koji su sada zaključani u stakingu. To znači da je gotovo trećina coina nelikvidna i da se vlasnici oko $72 milijarde vrijednog Ethera klade na dugoročnu budućnost tog blockchaina. Zanimljiv i indikativan je i ovaj podatak da se za ulazak u staking čeka 70 dana, a za izlazak tek 2 minute. Dakle, uvjerenje investitora je posve evidentno. XRP je na $1,42 s tjednim minusom od 3,5% i to unatoč ovotjednim danima XRP zajednice na kojima su čelnici Ripple izjavili da je XRP zvijezda vodilja za tu kompaniju i integralni dio njezinih projekata.
no nije pomoglo. BNB je zaronio čak 5,1% na $616, a solarni Sol uz blagi tjedni plus od 0,4% drži cijenu od $84. Spomenimo da se priljevi solarnih ETF-ova, za razliku od Bitcoina i Ethereuma, nastavljaju unatoč nepovoljnim okolnostima na tržištu. Doduše, prilično su mizerni, ali ipak se radi o pozitivi. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tronov TRX s cijenom nadomak 28 centi i Doge na 9 centi. Što se pak najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvode Aster, Leo, Sky, Midnight i Nexo. Najveći su gubitnici Mimcore, Bitgetov Token, Flare, World Liberty Financial i Canton. A čini se da decentralizirane financije doista postaju sve bitnije i tradicionalnim igračima. Najveći svjetski upravitelj imovinom, BlackRock, najavio je tako da će se njegov tokenizirani trezorski fond moći trgovati putem jednog od vodećih DEX-ova Uniswapa. Kao dio tog poteza, tvrtka će također kupiti neobjavljenu količinu Uni tokena, što je dovelo do naglog porasta cijene tokena za 30% u samo nekoliko sati. Ovo označava prvo lansiranje BlackRockovog tokeniziranog trezorskog fonda na nekoj DeFi platformi, što dodatno proširuje BlackRockove veze s kriptoprostorom i omogućuje trgovanje tokenom na lancu. I evo još jedne kapitulacije TradFi institucije. Danske Bank, vodeći danski zajmodavac, konačno je ukinuo zabranu digitalne imovine i dopustio klijentima ulaganje u Bitcoin i Ethereum proizvode kojima se trguje na burzi na svojim platformama za online bankarstvo. Ovaj potez predstavlja značajnu promjenu politike, budući da je banka gotovo desetljeće izbjegavala interakciju s kriptovalutama. Iz banke su napomenuli da je potez potaknut rastućom potražnjom klijenata za reguliranim investicijskim proizvodima potkrepljenim kriptovalutama. Bitcoinov put prema tome da postane globalna rezervna imovina suočio se s jednim trajnim egzistencijalnim pitanjem. Što će se dogoditi kada kvantna računala postanu dovoljno moćna da probiju njegovu kriptografiju? Novi prijedlog BIP 360 ima za cilj odgovoriti na to, potencijalno uklanjajući posljednju prepreku za institucionalno usvajanje. Ova nadogradnja osmišljena je kako bi se zaštitila mreža od kvantnih napada, duge izloženosti i predstavlja ogroman skok za sigurnost. Omogućuje Bitcoinu da zadrži napredne mogućnosti skriptiranja potrebne za protokole poput Lightning Networka, a istovremeno eliminira primarni vektor za kvantne napade. Osiguravanjem mreže od budućih prijetnji, programeri uklanjaju značajan izvor dugoročne neizvjesnosti. X-Money, nadolazeći sustav plaćanja, koji je dio planova Elona Muska za takozvanu aplikaciju za sve, trebao bi izaći kao ograničena beta verzija u sljedeća 2 mjeseca prije nego što bude dostupan korisnicima X sustava diljem svijeta. Ovaj potez je zamišljen kao ključna nadolazeća značajka koja će X učiniti bitnijim s plaćanjima kao ključnim pokretačem svakodnevnog angažmana. Musk je napomenuo da platforma ima 1 milijardu instaliranih korisnika, ali je dodao i da je broj prosječnih korisnika oko 600 milijuna. Očekuje se da će se X-Money integrirati izravno u X platformu koja ima za cilj postati jedinstveno mjesto za društvene mreže, razmjenu poruka, sadržaj i financijske usluge. Slično bit će tu u Kini. A stigla je nova era AI agenata. Dok su prošle godine AI agenti uglavnom samo tweetali i simulirali razgovore, nova generacija poput OpenClaw zapravo obavlja konkretne zadatke od pisanja koda i slanja mailova do bukiranja letova. O svemu više zna Vedran Mijatović, YouTube kanala Moj Kripto, koji u svojoj rubrici analizira cijeli ekosustav koji se stvara oko ovih agenata, potom nove mehanizme zarade putem fee sharinga i tokene koji bi mogli dominirati ovom nišom. Vedrane, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o tokenima nastalim od strane AI agenata. Već sam u proteklim videima govorio nešto o tome, ali ovdje govorimo o jednoj novoj pojavi koja se naslanja na nešto čemu smo svjedočili još tamo 2025. Evo možete vidjeti, to su doba bujali AI agenti koji su onda živjeli na Twitteru više manje i nešto su tweetali, imali su nekakve automatske radnje i imali su mogućnost da izbacuju svoje tokene, ljudi su tu eksperimentirali, izbacivali tokene, neki od njih su postigli značajne uspjehe, naravno da se to
u zadnje vrijeme zgasilo kako se market polako ispuhavao. Ali evo recimo možete vidjeti ovdje ovaj recimo Zerobro je napravio nekakvih 100x u tom periodu, slično su napravili ovaj Goat na primjer, isto je otišao nekakvih šta ja znam sad je to 50 ili 100x, ali ko je rano ušao jako je lijepe novce mogao napraviti ako je na vrijeme izašao. Isto tako jedan od poznatijih je bio ovaj tu AIXBT, isti svi imaju chart, isto se sve događalo i ovaj Virtuals protokol, znači u isto vrijeme je napravio taj nagli skok i kasnije to samo pada. To je bila nekakva prva varijanta. Tada su još ti AI agenti bili prilično šturi, oni su mogli samo četat kao što možete sa ChatGPT-em i ništa pretjerano više, mogli su tweetat i naravno mogli su imati na sebi, imaju wallet pa su imali tokene i onda je to postalo ljudima zanimljivo, ali vrlo brzo se ispuhalo jer zapravo iza toga nije stajala nekakva ozbiljnija supstanca. Kasnije, početkom ove godine, prije 2-3 tjedna se pojavilo nešto novo, a to je ovaj OpenClaw, odnosno počeo je tako da se zove Clawbot, pa onda Moltbot, pa se onda sad na kraju preimenovao u OpenClaw. Radi se o jednoj novoj generaciji AI agenata koju je razvio ovaj tu developer po imenu Peter Steinberger. Evo već ga prati 265.000 ljudi. Uglavnom on je napravio jednu vrstu AI agenta koji umjesto da samo s njim radite nekakvu interakciju kroz chatove, on za vas može, evo tu piše čistiti vaš inbox, može poslati mailove, može vam sređivati vaš kalendar, može vam bukirati letove za avione, i s njim se upravlja preko Whatsappa i Telegrama i drugih aplikacija. To je jedan veliki iskorak u odnosu na današnje modele kakve imamo, ali da bi on radio vi njega morate ovlastiti da on ima pristup svemu tome i zato je to dosta opasno pošto se radi o jednoj novoj tehnologiji još neistraženoj. To je prilično riskantno i zbog toga ljudi to pokreću na zasebnim mašinama koji su odvojeni od njihovih glavnih mašina i to u Amerikanci najviše koriste one mini Macove, to su mali uređaji koji su sad već i rasprodani. Uglavnom, to je sad postoji jedan veliki hype, ali nas to zanima zato što se oko toga stvori jedan cijeli novi ekosustav tokena. I sad čini se da ponovo svjedočimo nekakvom hajpu oko tokena i da bi se mogla ponoviti ona varijanta da ćemo imati tokene, da ćemo imati cijelo more tokena koji naprave 100x i da dobro prođu na tržištu, neki će se vjerojatno izgasiti. Ono što je isto zanimljivo, vrlo brzo je nastala i socijalna mreža koja je zapravo klon Reddita koja je namijenjena samo interakciji AI agentima. I sad tu imate zapravo zanimljivu nekakvu pojavu da AI agenti međusobno komuniciraju. Kasnije je otkriveno i da mogu i ljudi putem API kijeva i preko svojih agenata isto tako tu nešto postati, ali zamišljeno je kao mreža za samo agente. O tome se dosta pričalo i pisalo i sad šta je tu zanimljivo? Oko ovog OpenClaw i tog Moltbooka je nastala cijela jedna nova niša, odnosno nastoje cijeli jedan ekosustav i AI agenata i tokena koji žive na tim AI agentima i tokenima i tokena koji su upravljani od strane tih AI agenata. I sad se to strašno razvija i strašno podsjeća na ono što smo imali iz početka priče, ono što je bilo prošle godine. Već postoji cijelo more toga, samo jedan ovaj tu Clanker World, to je jedna platforma gdje se automatizmom izbacuju tokeni, je prije par dana u samo jednom danu izbacio 13.000 tokena raznih. Svi su oni od strane AI agenata i svi su oni vezani za ovu priču oko AI agenata. Ali evo, to doživljava sad cijeli jedan novi uzlet. Ja ću vam u nastavku videa proći kroz nekakvih 5, 6, 7, 8 tokena koji su istaknuti u tom području i malo ćemo proći da vidimo šta oni rade i kako rade, tako da možete kvalitetno pratiti taj prostor i eventualno se uključiti ili barem da budete informirani šta se tu događa. Evo, nekakav centralni token, odnosno mjesto gdje se stvari događaju je ovaj tu Bankerbot, to je Twitter account. On kaže da rade financijsku infrastrukturu za agente, da sami sebe financiraju, da lansiraju tokene, da imaju pristup kroz API ključeve i da naplaćuju nekakve usluge i tako dalje. Kako to radi? Tako da vi tagirate njega na Twitteru i date mu neke upute i on sam preko onog Clankera kojim smo malo prije razgovarali, ovog tu, lansira token. Znači ja sam sad neki AI agent, ja nisam čovjek, ja sam AI agent, ja njega sad tu tagiram i on
ode na ovu tu platformu i sam lansira taj token. Zato njih ima toliko puno. Svaki put kad se tu trejda i kad se, znači ovaj tu klenker napravi neki pool i onda se s tim poolom tu trejda, to sve ide automatizmom. Svaki put kad se tu nešto trejda i trguje s tim, plaćaju se neki fijevi i ti fijevi onda idu natrag u ovaj tu banker bot i u klenker. Znači te dvije platforme zarađuju tako da ima tih puno se treda tih tokena, evo ko što tu možete vidjeti, i od toga oni zarađuju. Taj banker isto tako ima svoj token. Evo, njegov token ima nekakav market cap od skoro $100 milijuna i evo zadnje vrijeme mu je tu od kad je počeo taj cijeli hype, evo januar 1. znači tu negdje od prije 2-3 tjedna strašno mu je narasla cijena. Evo ako stavimo recimo na mjesec dana, vidjet ćemo da je išla, cijena mu je dosta skočila. Upravo zato što je pojačala se aktivnost sa tim botovima. Isto tako i ovaj klenker o kojem smo govorili, isto ima on svoj token, doduše evo on je imao tu neke hajpove u novembru pa je opet malo palo, ali evo zanimljivo ga je pratiti, ima 31,5 milijun market cap. Kod njega je zanimljivo da je u jednom tjednu zaradio $8 milijuna samo od fijeva. Koliko je imao prometa i koliko je zarađivao. On naplaćuje fijeve i kad izradi token i kad trguje se s tim tokenom. A veliku većinu tih fijeva, 66% fijeva koje skupi, te novce od fijeva, koristi za to da sam kupuje svoj token na tržištu. Tako da je to neprestani pritisak na rast njegove cijene. Vidjet ćemo kako će se to dalje odraziti na cijenu, ne mora to znači da će on sad otići u nebo, ali ima zanimljivu tu nekakvu tokenomiju i cijela ta dinamika kako se sad to sve intenzivira sa brojem tih agenata i sa brojem tokena koji imaju ti agenti. Naravno da ništa nije garantirano da će cijena ići gore zbog toga, to je jedan veliki eksperiment, ima sad toga jako puno i vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Sljedeći ovaj tu Clonch. On se želi pozicionirati kao launchpad za isto to, za AI agente koji lansiraju svoje tokene. Ima market cap od $10 milijuna. Pa vidjet ćemo šta će biti s njim. Uglavnom on isto je već lansirao, evo kaže do sada 22.000 tokena. Koliko je brnano, on isto tu nešto brna i napravio je volumen od $180 milijuna. On isto ispod haube upotrebljava onaj Clunker World od malo prije, kao nekakva nova stranica ili nekakvo novo mjesto gdje se to sve može raditi. Oni sebe hoće profilirati kao neki pump.fun za AI agente. Sljedeći ovaj tu Molt. On je čisti meme coin, on nema nikakav utility, nikakvu upotrebnu vrijednost, nema fijeva, nema ništa. On je samo iskorištavao taj hype oko tog Moltbooka i oko toga svega i u jednom trenutku mu je dosegao je do $120 milijuna market cap, sad je pao na 7 milijuna i ne znam, teško je zavjerovati da će se to ikad vratiti. To onako nije nešto što bi moglo se pametno s njim nešto događati, ali evo prvi je i dosegao je stvarno 120 milijuna, nije malo, u jako malo vremena, ali evo, ništa od njega, ali moramo ga spomenuti jer on je iz istog tog ekosustava. Jedan od zanimljivijih je ovaj tu Claude. Taj Claude je lansiran 27. januara, odmah je došao, skočio je na $40 milijuna, market capa sad je pao na 7. Njega je lansirao ovaj tu Austin Griffith, on je jedan od core developera Ethereuma, znači čovjek ima neku reputaciju. Sve ti tokeni su na Base-u, znači ovo što je on lansirao je na Base-u, odmah su taj njegov token spomenuli čelni ljudi Base-a, dobio je veliku vidljivost. Kod njega je zanimljivo to da tim tokenom upravlja ovaj tu AI agent, ovaj lik se odrekao upravljanja nad tim tokenom, taj token sad autonomno živi i on radi aplikacije. Znači on je već napravio 20 GitHub repozitorija, napravio je neku igricu koja je živa i tako dalje. Znači taj bot sam radi i builda aplikacije. Svako od njih možete kliknuti, možete vidjeti šta ona radi. Odete na ovaj tu Club FOMO i idete vidjeti, to je nekakva igrica. I sad tu se nešto igra i stvaraju se neki fijevi. Svaka od njih, evo i ovo je tu nekakva aplikacija koju je taj bot napravio. I taj bot u sebi ima ugrađen mehanizam da ili će napraviti i isporučiti novu aplikaciju na vrijeme, u neko zadano vrijeme koje si je zadao, a ako ne, on će sam burnat 500.000 tokena, tih svojih Claude tokena, njih ima 100 milijardi. Znači on će svaki put kad će kasniti sa isporukom aplikacije, on će burnat 500.000 svojih tokena. I sad šta to znači? Zapravo da će on ili konstantno isporučivati aplikacije ili će burnat tokene. I jedno i drugo bi trebalo biti nekakav pritisak na cijenu da ide gore.
I naravno činjenica da iza toga stoji čovjek s reputacijom i da ne upravlja više s tim, nego da s tim upravlja samo taj bot koji ima te neke zadane parametre. I naravno to će sad biti zanimljivo, ali ne mora biti da će sad ta cijena zbog toga skočiti. Često sve što upućuje da bi trebalo skočiti dogodi se obrnuto. Dakle, nije nikakva preporuka da kupujete, ali je zanimljiv eksperiment i fora je da uopće tako nešto postoji i gledati kako se to razvija i šta ti botovi rade u praksi. Sljedeći je ovaj tu Kelly Cloud. To je meme token, trenutno je na 9 milijuna market cap i to je blizu all time high-a. Evo vidimo da je tu dobro se drži od kad je lansiran krajem siječnja, krajem prvog mjeseca. On je lansiran od strane ovog tu lika kojeg vidimo da prati 445.000. Čovjek se bavi isto AI-em i radi nekakve zanimljive stvari, ali ima veliki broj pratitelja i on je izbacio taj Kelly Cloud token. Dakle, token je počeo kao meme token od AI asistenta od ovog lika, od tog Ostena. Taj AI agent je postao malo ozbiljniji i on sad ne samo da hendla njegov kalendar ili nekakve njegove inboxe i mailove, nego on radi 12 aplikacija svaki dan. Pitanje je samo šta će zanimljivo izbaciti, da li će nešto od toga izaći što će napraviti neki boom. Dio tih fijeva onda koristi za potrebe održavanja sebe i svoje te neke operativne troškove. Konačno imamo ovog tu Felixa. Felix ima relativno skromni market cap 1,5 milijuna, ali isto je ovaj mjesec je lansiran, početkom mjeseca 3. Njega je lansirao ovaj tu lik sa Twittera koji ima 84.000 followera. On se bavi knjigama i on prodaje knjige, čita knjige, piše blogove o tome i napravio je bot koji mu prodaje njegovu knjigu, a knjiga se zove How to hire an AI, kako unajmiti AI agenta. Znači on prodaje tu knjigu kako unajmiti AI agenta, AI agent mu tu pomaže i sva zarada od prodaje ide natrag na taj novčanik kojim upravlja AI agent, koji se zove Felix Craft. Znači nekakav zanimljivi lup su tu napravili, ali vjerojatno će on početi izbacivati još nešto osim toga. Tako da ljudi su tu kreativni, rade nekakve čudne tokenomije koje idu u krug i prostor je otvoren svima da budu kreativni koliko žele i mi ćemo pratiti ovo i vidjeti kud će se to sve razvijati. Možda nešto od ovoga bukne, a vjerujem da će tek izaći neki koji će postati još zanimljiviji od svega ovoga. Ovo je sami početak. Vjerujem da će ova hype oko OpenClaw potaknuti i druge velike firme i kompanije koje rade AI agente da rade nešto slično i nekakve puno upotrebljivije AI agente, odnosno botove koji će biti ljudima upotrebljiviji i moći ih koristi za nekakve konkretne zadatke i onda ćemo zapravo vidjeti cijelu jednu eksploziju nove generacije botova, a samim time onda i tokena koji ih prate. Evo, to bi bilo ukratko sve u ovom videu i vidimo se u nekom novom. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane. A svi vi koji želite još ovakvih sadržaja, Vedrana možete pratiti na njegovom YouTube kanalu Moj Kripto. I bilo bi to sve za danas. Hvala vama na pozornosti i vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti i na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.